Hi, I'm Dario, and in this video I'll review Victa's blade Liam Pitchford. The blade was named after the English table tennis star who plays with this blade, but he also participated in its development. I'll take some measurements with certain tools to give you as much concrete information as possible about the blade, but I also glue different rubbers on it that I played with before on other blades and try to explain how it feels in the game. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Zadnjih 2 mjeseca igram s drvom Victas Liam Pitchford i isprobao sam na njemu nekoliko različitih tipova guma, ali najviše sam igrao s mojim standardnim gumama s kojima inače igram. Ovo drvo pripada u Victasova premium drva i to shvatite odmah čim uhvatite drvo u ruku. Završna obrada je vrhunska, a dizajn prepoznatljiv Victasov. Na prednjoj strani glave je naziv drva s potpisom igrača, a ispod ove crte se nalaze najosnovnije informacije o drvu. Držka ima standardni Victasov dizajn u 2 boje s 2 plastične prozirne leće. Ispod jedne je Victas logo, a ispod druge je naziv drva. Na dnu već standardno nalazi se metalna pločica s Victas logo. Držka meni super odgovara, lijepo leži u ruci i daje mi sigurnost u izvođenju svih vrsta udaraca. Mjerenjem ovog mog primjerka došao sam do sljedećih dimenzija. Dužina je 100 mm. Držka je široka 34 mm na najširem dijelu, a debljina joj je 24 mm. Što se tiče dimenzije glave reketa, ona iznosi 157 x 150 mm, što je jedna od najčešćih dimenzija stolnoteniskih drva. Debljina glave reketa je 6,01 mm. Težina ovog primjerka je 91 gram, a što se tiče balansa, izmjerio sam da je centralna ravnoteža 27 mm od držke. To bi značilo da je omjer udaljenosti točke težišta od držke i duljine glave 0,172. Za sva drva računam te omjere jer na taj način mogu usporediti balans za svako drvo. Ali za one kojima te brojke ne znače puno, da im pomognem, mogu usporediti sa svima poznatom Viscarijom i Fanzendong ALC koji imaju spomenuti omjer 0,71. To bi značilo da ovo drvo ima balans identično kao Viscarija i Fanzendong ALC. Victas nigdje ne navodi precizan sastav drva, osim korištenih karbonskih slojeva. Nisam stručnjak za furnire, ali prema tome kako izgledaju i kakav je osjećaj u igri, rekao bih da je vanjski sloj limba, ispod kojeg se nalazi Z-karbon, a ispod njega bih rekao da je nešto slično mahagoniju zbog tvrdoće i boje, te da je u sredini EUS. Z-karbon su zapravo Zixion vlakna koja su mekana i omogućuju dosta elastičnosti. Zixion je vrsta arilnog vlakna što je kod Butterflya poznato pod nazivom ALC, ali ga za Victas proizvodi druga tvrtka i ima malo drugačija fizička svojstva od Vectrana koji koristi Butterfly. Osim novog umjetnog materijala, Victas je također razvio novo ljepilo i metodu ljepljenja koja se koristi u proizvodnji i time su dobili drvo koje daje jedinstveni osjećaj i odlične performanse. Victasovo drvo ZX Gear Out je model drva na temelju kojeg je nastalo drvo Liam Pitchford.
odnosno Victas je ZX Gear Out prilagodio željima engleske stolnotenske zvijezde Liama Pitchforta. Iako je puno toga zajedničko ovim dvama drvima, sa zamjenom određenih furnira dobivamo potpuno drugačije karakteristike drva Liam Pitchfort, koje je time postalo kruće, a samim time i brže, ali i raspored i intenzitet vibracija je različit između ova dva drva. Upravo što se tiče vibracija i osjećaja u igri, rekao bih da je ovo drvo drugačije od onih s kojim sam do sad igrao. Vibracije su male u držci, to se odnosi na vibracije koje se prenose na dlan, dok su vibracije u glavi reketa malo intenzivnije, odnosno vibracije koje se prenose na kažiprst i palac. Vjerojatno upravo zbog toga imam izvrstan osjećaj i kontrolu nad ovim poprilično brzim drvom. Kad sam već spomenuo kontrolu, ajmo da prvo onda vidite kako to funkcionira u kratkoj igri, a kasnije i u bloku. Još jedno mjerenje koje redovito radim za sva drva je da vidim koliko frekvenciju imaju. Kad sam u mogućnosti, preferiram prvo odigrati s drvom i meni dobro poznatim gumama, pa tek naknadno izmjerim frekvenciju, jer volim donijeti određene zaključke po osjećaju, a ne da me vode brojke. No naravno da je dobro na kraju imati i konkretne brojke. Mjerenje je pokazalo frekvenciju od 1507 Hz, što ovo drvo prema mojoj tablici svrstava u off drvo. Ako bih po osjećaju uspoređivao brzinu s nekim dobro poznatim drvima, kao što je Viscaria Fanzendong ALC, rekao bih da je Pitchfort malo brži. Također ima i bolje direktnu putanju, što mi odlično odgovara kod bloka. No to se također vidi i kod top spina koji su niži i padaju dublje na stolu. Što se tiče sweet spota, možete vidjeti da je sweet spot dosta velik.
i upravo to može pomoći u situacijama kad niste u idealnoj poziciji i kasnite na lopticu. Za one koji ne znaju što je sweet spot, to je područje na drvu gdje možete udariti lopticu s optimalnim prenosom energije. Ako lopticu udarite izvan tog područja, to će uzrokovati torzijsku nestabilnost i gubitak energije. Prije zaključka, evo još par poena s trening mečeva. Ajmo sad na zaključak. Kao što sam već rekao, završna obrada drva je vrhunska, odličnog je balansa i dobro leži u ruci. Drvo je dosta kruto, te pruža izvrstan osjećaj pri kontaktu s lopticom i jako dobru kontrolu za ovako brzo drvo. Odlično je u igri na stolu i polu distanci, odnosno najbolje je u snažnim topspinima te brzim ravnim udarcima i bloku. Kad sam krenuo igrati s njim, trebalo mi je malo prilagodbe za topspine, ali i na loptice koje dolaze bez rotacije. Zapravo pogledajte kako je to izgledalo na prvom treningu protiv softa od kojeg dolaze loptice bez rotacije. Mogli ste vidjeti da sam imao problema s prebacivanjem loptice preko mrežice, a ako bih udario direktno, onda bi loptica išla van. To je bilo skroz na početku kad sam krenuo igrati s ovim drvom, ali već nakon par treninga više nije bilo takvih problema. No svakog treba uzeti u obzir da može u startu stvarati probleme i da za neke vrste udaraca treba prilagodba ako do sad niste igrali s ovakvim tipom drva. Ja ću i dalje nastaviti igrati s ovim drvom. Razlog, backhand mi je puno opasniji s ovim drvom, što nije ni čudno s obzirom da je Pitchford poznat po jednom od najboljih backhanda na svijetu, pa tako onda i drvo s kojim on igra mora biti odlično za backhand. Šalu na stranu, ali da, backhand mi je puno opasniji i konkretniji. Za forehand mi možda bolje odgovara neki drugi tip drva,
ali s obzirom da mi je forehand puno jači od backenda, onda forehand uvijek mogu nadoknaditi i ne osjeti se tolika velika razlika u igri, dok se na backendu drastično osjeti koliko je to puno bolje s ovim drvom. To je bilo to za ovaj test. Uskoro slijedi još testova, pa ako se još niste, pretplatite se na kanal da nešto ne prepustite. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.